Alright, Shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakak, Shal, Hamad. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. The salutation to the people elect, brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. So we have GMS Suriname here once again here on the street, of Paramaribo. To talk, to the so-called Negroes, Hispanics, and Native Americans, and to show them according to the Bible that they are the biblical Hebrew Israelites, But we're gonna talk in the Suriname language, talk to these people, man, about this word of the Most High, that they can understand, So brada na nga sa, uno na GMS Suriname, ute dya so baka na nga wani na nga krakti na nga akis, fu amoro hiwa nga wasawi karkado, et truning in het Hebrews na Yahweh. In a never wonderbar soul, et truning in het Hebrews na Yahweh Shai. Sabi to, ute dya so baka tapastrati, fu preach siya wordu, sabi, fu teach siya wordu, sabi to, profeteer, het meest belangrijk, sabi to, profeteer. Daarom ik nakuno na de prophets. Sabi to, en Lord willing, de amoro iwang osene soud kong, ukorredo, ahupala kokuso, unulik de profito we makatil uit voor ahupala kokuso. Sabi to, umanya na red uwa worden gered. Sabi to, ki akumando voor woeste sa ikonta pagron tapu. Wesi de sa ikobeurt bata pagron tapu, wesi de calamiteite, wesi pa de tension se rise na pe in a Midden-Oosten. Sabi to, in the valley of Jehoshaphat, which means the Most High judgment. Sabi to, Yahweh Shabbat. Sabi to, we see the rumors of wars, ala de takip orlo tapagron tapu. Sabi to, we see tak iwa oli krisa se kuina gron tapu, we see tak wa money krisa se kuina tapagron tapu. Sabi to, ala de sandat na profeties. Sabi to, ala de sandat na profeties sa ekobeur tapagron tapu. Ala de sandat na sansang ekobeur fusor you nanga deres pagron tapu. De sansa ekobeur. Sabi to, dus dat wat if de san no ekobeur, if de verschillende conflicten ekobeur. Dat wat de rest voor de biggie profeties sa da pasi ekosoluk derde wereldoorlog. Jacob strobala gron tapu de in repenroer nanga akoma kap unu Lord Yahweh Shai. Nanga de engelen. Dus dat wat de rest voor de wanat hoop to o de truth. Sabi to. En unu yestak a wortu pa moro iwang. Sabi to. Ichara kingdom voor de sunkanam de witman. Nanga de rest voor de heidens of alle kwakro. Sunkanam de witman nanga de heidens of alle de rest voor de drama de ne panisi de stasi de unistani. De ma say rula gron tapu. De manat apwa idee lek na so agron tapu otandi. De ma aba idee tag na so de mauta ab de nengre de buskoder nanga de ingi a nation pour Israel in one low conditie. Sabi to in one lagi conditie. Ni tweetan na tak amoro hiwang a prophecy in a Bible sa oporful taki unulek afalo pour Israel de nengre de buskoder nanga de ingi wo rise up. Unu ode de volken de gouverneurs. Unu ode de volken de konings. Sapatok nanga nanga prinsesse. Sapatok the next judges, the next rulers. Sabi to. Maagro tape silek alasan na por si so outang. Sabi to, smoothie cookie. Sabi to. Marfal ko sa Bible that no teso. Sabi to, yung scripture. Can't give me sunny Oman game second is last night. Kami ako ikan din na tayo. Pati? Gimana? Sabi to, and one of the big prophets is sanda pasi eko sa the in the making sa amoro hiwang bota spirit tap the first scale on the world later. Mera pag gimana that fosi? Give me prophets na. Sabi to, the mind of the king's heart is in the hand of the Lord.
Amoro iwang e pota spirit in, tap de e gide opdrachten, e mek de engel of in, wuroko tap de verschillende leiders. Is dat wat ook? Voor vorm a derde wereldoorlog. Is dat toch? En dat nasa we shino nude. En nu de we shik batak e alasande in plaats, ba alasande set poti. Is dat toch? Amoro iwang e set tap pesole poti chip ching. You see? Ano din na Proverbs 21? Hoe luku ala des aan zijn gebeuren heeft naar de wereldleiders reflecteren. De verschillende presidenten naar dit drama. En dat wat dit? Listen. This is the book of Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord Yahweh. Sorry tak. De koning a mindful ding. Dok en de modern koning at apagro taputi de na de president, de prime minister. Is dat toch? You see? A mindful de president at apagro taputi de. Wees godoro. Proverbs chapter 21 verse 1. And it says the king's heart is in the hand of the Lord Yahweh. The king's heart, a mindful de verschillende presidenten te pagoro tapu, de ina anu van moro iwa. Esa moro iwa idu nangai. Kan as the rivers of water, turn it whithersoever he will. Aha. You see dus na lek pa ya si watra estrumo go ina rectem pe ego, na posiso amoro iwa e bestuur. A verstaan voor de verschillende presidenten te pagoro tapu. Voor mek sa gebeur, voor mek a prophecies vervul, voor mek a derde wereldoorlog vervul. You see? Na data scripture wat taki. Sabi to? Nalik pa amoro iwang Nebuchadnezzar a koning a king of Babylon. Isa pa to sa Daniel be prophesy against amang. Ang mind be de inamoro iwa anu mama be deng taka mabe dusan pensrefi. Mara moro iwa sore tak no. Na mi e control you and I'm master confessing. Sabi to? Tak na moro iwang e rule in the kingdom of men. That's right. Sabi to? Go ahead. Our precept, Revelation chapter 17 verse 17. For the Most High Yahweh had put in their heart, You see? Ay sorry. Tag na moro hiwa siref e pote in your mind. E pote in de verschillende wereldleiders de mind. De verstand. Go ahead. Kan, Revelation chapter 17 verse 17. For the Most High Yahweh had put in their hearts to fulfill His will. To fulfill His will. Zot will. Voor feta derde wereldoorlog. Maar het meest belangrijkste, voor poten in de verschillende wereldleiders de verstand, voor destroy Amerika. Want dat is na wil voor Amoroi, wat Amerika moest worden vernietigd en ook gebeuren. Right. Je ziet? En dan ook vernietigd wat pissie. Totaal. Alasan. Je volgt toch? Go ahead. Kan. For the Most High Yahweh had put in their hearts to fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of the Most High Yahweh shall be fulfilled. Je volgt toch? Dus, im saptag alasan sa ekoberno nude. Want in barika tag na amoro hiwa sa repe pota spirit. Tap de leaders voor Europa, voor de onder Amerika. Want je staat de man om come up against Amerika. Is dat niet toch? Omdat Amerika na as strongest military power structure tapagro tapo. Dus de man om come up. Ma amoro hiwa ngo pota spirit tap ala de man bondru konawa. And they will eat her flesh and burn her with fire. Right. You see? Dus alasan sa ikaw berta pagro tapo na moro iwang e postuur alasani. E gide engelen opdracht voor rokot op de verschillende de presidenten den verstand voor meka derde wereldoorlog vervul. You see? Pe ahergrond tapo seki, aardbeving, overstroming, alasani, o gebeur. E ita derde wereldoorlog op petit tomi man, e mi mana e. Picture in the moment that boy mi man. Uno shide ete my picture in your mind. Tem uma bom piquito mi man. De my sorry as poke pe mi man. Sa eitu mi man, a radiation mi man. Kag na alasan sa de ne passe smelter. You see?
Even kaya sorry ta kaya dito tapos siki. Da imbigar denk ik batak in Zuid-Amerika to mima. Amerika ngofer nito. En Amerika de let lok tu unu. Dem sabik batak as kokken to mima pa Amerika ngoworde per nito nga de atombom to mima. Insap tak de eilanden offer nito mima. Commit overstroming Atlantische Oceaan. O watra o wai. Mima. Dem bele imluko serana le kwa pondre. De let na amonding mima Atlantische Oceaan. Uno no de lek brasyon tapu de ondrosi in het zuiden. Uno de hard in het noorden mima. Dus even op die overstroming to mima. Wat piki golf. Of wat hurricane, wat orkaan moest gebeuren in Atlantische Oceaan in amonding voor uno jato mima. Hier seranang is sumu mima. Daarom ik ano zomers ma ik is ring. Van overstroming ik ko in seranang. Je ziet. Tilo ko ta pa map to. Tilo ko ta pa world map to mimang. Tilo ko ta pa world map to mimang. Je ziet. Je ziet pas seranang mimang. Je ziet Paramaribo de talok to mimang pasti. Suma internet ya. No man ang internet. Dahil si mima tilo ko ta pa Google Map to mimang. Dahil i-zoom seranang ko in mimang. Dahil si Paramaribo de talok to mimang. Mimang. Dus to mimang. Na alasan offer nito. Ala de Zuid-Amerikaanse kondre nito. Na de kondre sa no pire exo hebito mima. Na de kondre in Middle-Oost. De wanat bom offer nito, de wanat to. Maar a continent sa offer nito helemaal. If you de ondro in, mima, je wordt beschadigd to mima. Je vier ding de shock mima. Denk je nou? Dus de people no sap sa ekong. Maar uno sap sa ekong. Volgens sa Bible. Right. And we chariko and we contagi you. Isa pa to, ala de people that drink tapagro tapu sa wangota Amerika. If nunu de luka video and yera video jaso, ibiga sabik patang moro betre inogongan amoro iwang offer ni tap Amerika. Thus said the Lord, thus said the Holy Bible. Right. Isa pa to, uno sap oteng, madura spirit we fear tak at the cross pay. Isa bito, kima scripture for second. Ifik pa na nga. This is Revelation chapter 9 verse 12. And it says one woe is past. One woe is past. Dora understanding. Isa bitok na wijsheid sa ukisi fu aleri fu de leraar of uno na nga de apostel fu uno. Na ukonsitak woe e betekent oorlog. Woe e betekent verwoesting. You see? And I saw Jaso. Go ahead. Revelation chapter 9 verse 12. One woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. See, in openbaring ay sorry here. In openbaring ay sorry. First na bekober, Johannes Schafishun. Johannes Schafishun. En amoro was sorry, Johannes Afishun. En Johannes de openbarer is sorry dat one woe is past. Met andere woorden, een eerste verwoesting de voorbij. En sabi de eerste verwoesting, Eerste Wereldoorlog. Maar in een visioen, sa Johannes siya, Eerste Wereldoorlog no, gebeurde het. En in de 1900, sa pata in de 1900 ding, werkelijk Eerste Wereldoorlog gebeurde. One woe is past, read it again. Revelation chapter 9 verse 12. One woe is past. One woe is past. And behold, there come two woes more hereafter. En hij sorry tak, ete two verwoesten dapat si ekong. Eerste Wereldoorlog de voorbij. Eerste Wereldoorlog nog gebeurd. Ako gebeurd to? En a di na Bijbel. Maar niet no sap tak Eerste ala de san di na Bijbel. You see? Hij sorry ja tak, one woe is past sa ebatikan. A Eerste Wereldoorlog de voorbij en ete two Wereldoorlog dapat si ekong. En ko luka fa tweede wapsa. Revelation chapter 11 verse 14. The second woe is past. Si ay sorry ja. A tweede verwoesting de voorbij. Met andere woorden, a tweede Wereldoorlog a gebeurd.
A Tweede Wereldoorlog gebeurt toch? Wat dat gebeurt? 1943, 1943, 44, 45. Zo'n jaartal. Je vergeet, als een jaartal zou eerst nog gebeurt. Ik denk 1913 no? Of 14. Zoals dat. Je ziet? De Eerste Wereldoorlog gebeurt. Hij sorry, ja, de Second World Peace. De Tweede Wereldoorlog gebeurt. En zij sorry? Okay. Revelation chapter 11 verse 14. The second woe is past. Ja. And behold, the third woe cometh quickly. En hij sorry, ja, de Tweede Wereldoorlog is voorbij. En het derde one, ik kon zo snel mogelijk. En Johannes etak, en Johannes besi affichun, abra de tendisi. Ja toch? Abra de tendisi. En nu doen we living in a ding. De derde wereldoorlog gebeurt zo snel mogelijk. Right. Draai ik, attrawa. Zie? World War 3. Coming soon. En dan schreef World War 3 coming after 100 years. No. World War 3 coming soon. Right. Because why? Read it again. Revelation chapter 11 verse 14. The second woe is past. Kan? And behold, the third woe cometh quickly. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. En The third woe cometh quickly. en het derde wanneer komt snel. Daarom maak ik de maar druk foto de maar tak. Derde Wereldoorlog. Ik kom zo meteen. Je ziet? Je volgt toch? Une is 10 jaar. We zijn zo snel. Una mako tegen dat in. Una mako gewa exact jaar. Wat samoro je wan betak. Saya hou zij betegen de disciples. Me aperete de pesani. See? So this is Acts chapter 1. I'm gonna start at verse 6. Daarom met uno mako tegen van. We kunnen je zeggen het komt zo snel mogelijk. Maar uno mako tegen dat AI zo'n jaar taliere. We kan je stellen op je mensen 2020 al gebeurt. Nee, dat uno sabi. Maar we tegen draai jullie bij wat zijn ook gebeurt snel. That's right. Acts chapter 1 verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the times. Ook op Chimoro even aan elkaar. Acts chapter 1 verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Zie, dus de discipelen bij actie houden zij ja. De discipelen bij actie houden zij taki. En daar ligt wij kon ja zo. Je establish een koninkrijk voor Israël. Je valt toch, je staat maar bij een kingdom toe, dan ben ik alweer. Je ziet, maar zij houden zij tegen. Verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the times. Zie, je houdt zij tegen de discipelen dat het is niet voor jou, voor Sabbaten. Go ahead. God, it is not for you to know the times or the seasons Or the season, ano giyong Sabbaten na nga season, which the Father had put in his own power. sa amoro iwa pot iniigi krakti. You see? Ay, de duro? Of na inapin ka? No, okay. Teka trope ya houdt zij takpan A. Isa bawa sa metaki. Beya houdt zij zere tak A no. angels. Sabi soy safer. Dat bibe wane enkel. Sabi to. Je ziet dus, uno naman ko tegen tak iya, zo'n tijdstip, zo'n uur, zo'n jaartal, zo'n maand, zo'n dag. Dat uno ap inu krakti. Sa u ap ja inu krakti, fu amoro iwang, na awijsheid na nga kennis, fu kogiya understand, zij de mek agron tape dry na pasi, zij de mek, de sane koberta pagron tapu, zij de mek zo'n volk, de in zo'n conditie, zij de mek na de dingen de buskonder, na de Hebreeuwse Israëlito, zij de mek na uno epina, dat o abinu kreatief ko tegi you o na be inu kreatief ko tegi tak na so ade yo ko be omdat arkisa awan sabe kar Jesus taki etrune na ya hawshay want the disciples rep betegen o te ala de sane ko be Read Matthew chapter 24 verse 36. But of that day and hour knoweth no man. ya hawshay tegi de disciples tak ma fu at day na nga ayuro no man no sabi. Dus wij weten het niet. Dus in afko aksimi. We plegen domang na ote Jesus opkom. Uno sabi. Maar we tegen draai jullie bij zo snel mogelijk. Want a kom baka de letja. Dat na sa we tegen you.
Ja sa jou say tegi ding? Kan, Matthew chapter 24 verse 36. Aha. But of that day and hour Ja. knoweth no man. Fu atay na nga ayuro sa au kombaka, no amano sabi. Go ahead. No, not the angels of heaven, Zelfs de engelen ref no sabi. Masuma sabi, but my Father only. amoro iwa wasap o tenye boye ko. Amoro iwa wasap ati ayuro ayartal a moment sa ogi en boya opdracht fukong. Right. Je maar we tegen dat het zo snel mogelijk zijn. En ik weet tegen dat het zo snel mogelijk, omdat de profetie, de laatste profetie, ze beschreven, ze overvul, no de vervul. Lala, ves you ai. If je maar ontvangen, je ontvangen. If je maar ontvangen, amoro je make it brainy. Right. Precept. Kan, Saint Mark chapter 13 verse 32. And it says, but of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. But the Father, neither the Son, Ja toch? Nou ja. zelfs als zo'n zelfs als we karisa srem no sabotay kong. E pawa sabi ya hawa. That's right. Dafa uno ama ko tegi o tay kong. We tegi de sanso ko ber. That's right. Nang attack ay kon so snel mogelijk. Wat saya hawa sa isref takin upang bare. Behold, I come quickly. Datamataki. Amano tak behold, I come quickly 2020 August 9 29. 2 in the clock in the morning PM. No, he didn't say that. Because the son Yahweh Shai also doesn't know when he's going to make his return. Only the Father Yahweh. That's right. But he's coming quickly. Why? Because prophecies are being fulfilled. Kan. Good. Saint Mark chapter 13 verse 33. Take ye heed, watch and pray. Je, take ye heed, watch and pray. Dus voor de uno sa ebribi, uno sa tak de sa no kober, en de sa ne kober. Dus dat wat ka komba ka de lepja. Right. Dat sa umdo. Wabib de moro alert, wabib watch met andere woorden, luku de activiteiten sa kober ta pagron tapu. En u abib e beki. Je, take ye heed, watch and pray. Go ahead. Kan. Take ye heed, watch and pray, for ye know not For ye know not when the time is. when the time is. For the Son of Man Uh-huh. is as a man taking a far journey. Si wat a mensenzoon na lekwa masa te kwa reis kwe bufara mana so imsheng imsele ka wasa we karisas konta pagron tapo en ama go up reis en ama kwe bufara imluko na lek te go reis na Marina Lex ano ine doro snel wan Marina Lex para sabi to wa voorbeeld megi sabi to na lekwa masa go up reis go ahead. Kan. For the Son of Man is as a man taking a far journey, Ja. who left his house Uh-huh. and gave authority to his servants. Si, awan sa we karisas na wam adele kwa masa gotap reis. Ama gwelibe oso fu mek de dinara luku abra a oso. En a oso awan sa we karisas na den ningre de bus konder na nga de ingi. Anisha fu Israel. En de dinara sa eluku abra oso na uno de prophets. We kotegi den ningre de bus konder na nga de ingi. What's about to happen? That's right. Tak awan sa gotap reis sa gwelibe oso ay ko spudok bakana e oso. And if inobe was den dot sani, inobe krima oso, im saptak yo kis fofo. Wat te magi opdracht akite mi kom yo gwafoto. If ya wasida chobolay, no foi. Natati may duangay. And punishment de gidawang sa de oso no de in order. Je Good. Kan. And to every man his work, and Uh-huh. commanded the porter to watch. Ya, ya aja apa waktir to? Ayer wa waktir, wa wakter. Sapa to? Tegi na dinaro ta kuluka oso. Sabi to? The watchman de, pati ilu ko na uno na de watchman e kolo. Sabi to? E watch abramek alasano security na watch was no no problem kong. Sabi to? Te esta ko probleme ko e bigay na kita wa probleme ko ere. Make this mabigay de ready.
Sabi to? Go ahead. Kan. Verse 30, 35. Watch ye therefore, for you know not when the master of the house cometh. She just start make it. And once I got up one